कि আল্লাহ কয়জন? আল্লাহ কয়জন? একজন না দুইজন আছে? দুইজন আছে না? তো কোন কোন এলাকাত আমি নিজে দেখছি, এই যে ডিসেম্বর আর জানুয়ারির মাস আওয়ার পরে পরে बांग्लादेश तकी व आर कोनो जगह तकी भांडो पीर जो बेचारा न तो नमाज पढ़ता है न उसके अंदर इल्म है, वो आता है और जाहिल लोग उसके पास जाकर पीर बाबा अमार संतान ना अपने अमार एकटा संतान दो, पीर बाबा अमार बाड़ीत कोनो बिजनेस चले ना, अपने अमार बिजनेस के चलैया दें, आप मेरी बिजनेस को कारोबार को चला दीजिए। अगर कोई आदमी ऐसा कहता है तो बुझा गेलो कि उनार खासे अल्लाह एकटा नाय, अल्लाह एक तकी बेशी आसे। किंतु हमारे नौजवान है कि 24 घंटा में 16 घंटा 15 घंटा कभी कभी 18 घंटा मोबाइल चलाएगा, मोबाइल देखेगा, गान सुनेगा, न जाने क्या क्या करेगा। किसी दिन 10 मिनट टाइम निकाल कर कम से कम मोबाइल से ही कुरान भी सुन लेगा, इसकी तौफीक नहीं मिलती। वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कुरान करीम की तिलावत करो, कुरान करीम पढ़ने की आदत डालो। कुरान करीम पढ़ोगे अल्लाह जीवन के अंदर सुख शांति पैदा करेगा, अल्लाह इत्मीनान और सुकून की जिंदगी दान करेगा। कुरान करीम पाठ करोगे, कुरान करीमेर भितरे बहुत जिनिसगुला पावा जाए। एक नौजुवक उसने कुरान करीम को पाठ किया। कुरान करीम में लिखा हुआ है, अल्लाह ने कहा है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम, कि आमी एकटा किताब नाजिल करसी, एक किताबेर भितरे तुमरा सबोर जिकिर आसे। अल्लाह ने तुम सब लोगों की बात को किताबेर भितरे बयान करसन। हे नौजुवक, कुरान करीम को पाठ किया, कुरान करीमेर भितरे उनार नाम ऐसे ना, उनी नाम पाइसे ना, निजोर कोनो जिकिर पाइसे ना, निजोर कोनो खोता पाइसे ना। तो 2 रकात नमाज पढ़ा और 2 रकात नमाज पढ़ार परे दुआ करछो, ए अल्लाह आपने तो कइसन फीहि जिक्रुकुम, कुरान करीमेर भितरे बुढ़ा मानुषेर जिकिर आसे, कुरान करीमेर भितरे नौजुवकेर खोता आसे, बच्चार खोता आसे, मेयेगुलार खोता आसे, लेडिस महिला पुरुष सबोर खोता कुरान करीमेर भितरे आसे। ओ अल्लाह आमार खोतागुला तो आमी पाइलाम ना, आमार खोतागुला तो कुरान करीमेर भितरे आमी पाइছি না। আবার আরম্ভন থেকে কোরআন পড়া আরম্ভ করছেন। কোরআনে করিমের ভিতরে হযরত मूसा আলাইহিস সালামের নাম, ঈসা আলাইহিস সালাম, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, বড় বড় উচ্চ উচ্চ দরজার আম্বিয়ায়ে কেরামের ওয়াকিয়াত আইছে। তাই আবার কইছেন কি ও আল্লাহ আমার কথা তো কোরআনের ভিতরে আমি পাইলাম না, আমি তো আম্বিয়ার লাখান মানুষ নাই, নবীজির লাখান আমি মানুষ নাই, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের লাখান আমি মানুষ নাই, তে আমার কথা কোরআনের ভিতরে খানো আছে। আবার 2 রাকাত নামাজ পড়ছন, তওবা করছন, আবার শুরু থেকে লাস্ট পর্যন্ত কোরআন পাঠ করছন। 2 নম্বর কোরআন পাঠ করার সময় তাইন পাইছন সমুদ বড় পাপী, ফিরআউন 1 নম্বর পাপী, কারুন 2 নম্বর পাপী, হামান আর বড় পাপী, দুনিয়ার বড় বড় জালিমের নামগুলা পাইছন। আবার চিন্তা টেনশনের ভিতরে, হে আল্লাহ আপনি কইছন ফীহি যিকরুকুম, कि ओ अमार बंदा तुम्हार खोता आमी कुराने करीमेर भितरे बयान करছি, ए अल्लाह अमार खोता तो आमी पाइलाम ना। আপনার কোরআনের ভিতরে ফিরআউনের নাম আছে, ফিরআউনের ঘটনা আছে, কারুনের ঘটনা আছে, হামানের ঘটনা আছে, বড় বড় জালিম বাদশার ঘটনা আছে, আমার তো কোনো কথা আমি পাইলাম না। তাই তওবা করছন, আবার কোরআনে করিম পড়া আরম্ভ করছন। কোরআনে করিম পড়তে পড়তে সূরা তওবাত গিয়া ওনো পড়ছন, ওয়া আখারুনা তারাফু বিযুনুবিহিম খালাতু আমালান সালিহা ওয়া আখারা সাইয়্যা। এই আয়াতের উপরে যাওয়ার পরে তাইন কইলা, ও আল্লাহ আমি আমার কথা আজকে পাই গেছি,
ও আল্লাহ আজকে আমি আমার কথাটা পাইলিছি, এই আয়াতের ভিতরে আপনি কইছেন ওয়া আখারুনা তারাফু বিযুনুবিহিম খালাতু আমালান সালিহা ওয়া আখারা সাইয়্যা। ও আল্লাহ এই আয়াতের ভিতরে আপনি কইছেন যে কিছু মানুষ ওলা আছে, কিছু মানুষ ওলা আছে যে যার নামে আমালের ভিতরে কিছু নেকি আছে আর কিছু পাপের কাজ আছে, কিছু ভালো কাজ আছে আর কিছু বুরা কাজ আছে। খালাতু আমালান সালিহা ওয়া আখারা সাইয়্যা, নেকির কাম আর বুরাইয়ের কাম দুইটা কাজ তার নামে আমালের ভিতরে আছে। कोनो कोनो समय वो अपनी नेकी को देखता है, कोनो समय अपने गुनाह के पाप के काम को देखता है, और देखार परे दिलेर भितरे अल्लाह का खौफ और डर पैदा होता है। बाद में वो तौबा करता है, अल्लाह के सामने हाथ उठाता है, ओ अल्लाह आमी पापेर काज करছি, बहुत बड़ो पापी হইছি, এ আল্লাহ আমার এহসাস पैदा হইছে আজকে তাকি আমি আর পাপের কাজ করব না। এ আল্লাহ আমার समस्त पाप के आपने माफ करिया दुक्का। मेरा बंदा जब गुनाहों से तौबा करता है, पाप से जब तौबा करता है, उनार नामे आमालेर भितरे कोटि कोटि यदि पापेर काज थाके, अल्लाह कहता है कि असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, अल्लाह उनकी तौबा को कबूल करके और उनके गुनाह को माफ कर देता है। मेरे नौजवान साथियों, আমরা প্রায় যে মজলিসও আসি ওই রকম মানুষ, আমরা তো ওই রকম, আমরা কোনো আল্লাহর ওলি নাই, কোনো বহুত বড় বুজুর্গ নাই, আমরা আলহামদুলিল্লাহ নামাজও পড়ি, কোরআনও তেলাওয়াত করি, আল্লাহ তৌফিক দে জিকিরও করি। আপনারা সবর কথা আমি কইয়ার আলহামদুলিল্লাহ নেকির কাজগুলা করতেছেন, কিন্তু कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है। नौजुवक है, मोबाइल कुछ ज़्यादा ही चला लेता है, गंदा गंदा फोटो ज़्यादा ही देख लेता है। अभी ये जो सीज़न आया, कभी टूर्नामेंट भी करा लेगा, कभी रात रात भर क्रिकेट का मैच कराएगा, और जो जीतेगा उसको 50,000 मिलेगा, हारने वाला पैसा देगा, जीतने वाले को पैसा मिलेगा। मेरे भाइयों, ये जुआ है, ये लॉटरी है, नाजायज़ है, हराम है। ऐ अल्लाह हमरा नौजुवक, अभी देखते हैं कि कतर में फीफा हो रहा है, फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है। हमारा नौजवान, हमारा भी खून गर्म हुआ, रक्तो गर्म हुआ, हमने भी फुटबॉल खेलना, फुटबॉल का मैच और फुटबॉल का टूर्नामेंट कराना आरंभ कर दिया। न दीन देखा, न दुनिया देखा, नमाज भी गई और कुछ गया, लेकिन रात दिन ऐ अल्लाह पूरा एक सप्ताह कुरान तिलावत करतम पारसीना। ऐ अल्लाह हमार तरफ तक की बड़ो पाप हो गए, ऐ अल्लाह आप माफ कर दीजिए। कुरान करीम की इस आयतेर भितरे ओ आयतेर भितरे खास कर या नौजुबा को कॉल, अल्लाह के वास्ते इस आयत को पढ़ो, आयत की तफसीर को पढ़ो, अपने आलिम उलमा से जाकर पूछो, और उसके बाद अल्लाह से तौफीक मांग कर कोनो एक दिन मस्जिद में तहज्जुद के टाइम में आओ, बाड़ीर भितरे चुपके चुपके 2 रकात तहज्जुद, 2 रकात सलातुत तौबा कम से कम पढ़कर और अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ मांगो, जिंदगीर समस्त पाप की अल्लाह माफ करेगा। इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून व अला रब्बिहिम यतवक्कल। या अल्लाह, इतना टाइम हो गया, 9:10। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब के ऊपर भरोसा करता है, अल्लाह के ऊपर भरोसा करता है। नौजवान साथियों, आप लोग बिजनेस करते हैं, दीमापुर में जाकर बिजनेस करते हैं, मिजोरम में जाकर बिजनेस करते हैं। अमी अरुणाचल के जीरो में गया, प्राय 4000 फीट के ऊपर वो टाउन और वो शहर है। वहां भी जाकर मैंने देखा कि आपके बराक बेली के बहुत लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस करते हैं, वहां जाकर बिजनेस करते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिजनेस करना ये नबी की सुन्नत है। कोनो दिन हमरा भिक्का कोरिया खाइतम ना, कोनो दिन किसी के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगकर नहीं खाएगा, बिजनेस करके खाएगा। किंतु कोनो कोनो समय ओला बुझा जाए कि बहुत नौजवान ऐसे हैं कि अपना बिजनेस के ऊपर भरोसा कर लेता है, अल्लाह के ऊपर कोनो भरोसा ना।
আল্লাহর উপরে কোনো তওয়াক্কুল নাই, কোনো ভরসা নাই। এক হাদিস में आया कि मुसलमानों तुम्हार भीतरे यदि तवक्कुलेर सिफत पैदा हो, तुम्हारे दिल में अगर तवक्कुल की सिफत पैदा हो जाए तो तुमको अल्लाह कहां से रोजी देगा तुम सोच नहीं सकते। एकटा पाकी तगदू खिमासन कि वो सुबह के टाइम में खाली पेट अपने घर से निकल कर टाउन जाता है और शाम के टाइम में आता है तो पेट भर कर आता है। तवक्कुल है अल्लाह के ऊपर। ऐसे अगर तवक्कुल होगा अल्लाह तुम्हारा भी पेट भरेगा। मुझे एक बात बहुत जरूरी कहनी है, इसलिए मैं ये बात जल्दी खत्म कर रहा हूं। 4 नंबर 3टा আলামত হইল আল্লাহর জিকির হইতো, नंबर 2 কোরআনে করিমের তিলাওয়াত হইতো, আর नंबर 3 আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল হইতো। 4 নম্বর কাম নামাজ পড়া হইতো, নামাজের পাবন্দি হইতো। আমরা इंशाअल्लाह আজকে তাকি नमाज ছাড়তাম না। मस्जिदों किया जमात के साथ नमाज पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। और 5 नंबर काम है कि जो अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करे, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करे। आज वाज का सभा है, अपना इलाका पराय वाजो चंदा होता है, कलेक्शन होता है। जानी ना आज के ओइबो कि ना ओइबो, वाज में चाहे कलेक्शन करे या ना करे, चंदा का वाज हो या ना हो, मेरे भाइयों जहां भी वाज में जाओ अपनी हैसियत के हिसाब से 10, 20, 100, 50 अपने पॉकेट में लेकर जाओ और वहां जाकर बगैर कहे हुए, कहने की जरूरत नहीं, जब वाज से जाने लगो तो वहां देकर और वापस जाओ। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना, ये 5 अलामत है मुसलमानों की। मेरे नौजवान साथियों, আমি একটা হাদিস পাঠ করছিলাম। আসলে সময়টা বেশি হয়ে গেছে। আমি কইছিলাম কি আমার আদত कि আমি 1 ঘন্টা বেশি থেকে বেশি 1 ঘন্টা 15 মিনিট ওয়াজ করি। বেশি আমরা কোনো বুলবুলি নাই আর নিরালি ওয়াজ করনে वाला নাই। আমরা শিক্ষক হিসাবে 1 ঘন্টার এক পিরিয়ড থাকে, ওই হিসাবে 1 ঘন্টা আমরা ওয়াজ করি, বেশি নাই। কিন্তু আপনারা বইছেন মাশাআল্লাহ। একটা হাদিস আমি পাঠ করছি। এই যে বর্তমানকের যে হালত, খালি হিন্দুস্তানের নয়, পুরা দুনিয়ার যে হাল, পুরা দুনিয়ার যে হালতগুলা চলতেছে, আমরা তো হিন্দুস্তানের ভিতরে আসি। আমরা খালি ও কথা কই कि मौलाना साहब जब से बीजेपी सरकार आई है तो আমরার পরেশানিটা বেশি হয়ে গেছে। বিজনেসও প্রায় শেষ। কালকে মাদ্রাসার উপরে হামলা, আজকে মসজিদের উপরে হামলা, কালকে সরকারি মাদ্রাসা বন্ধ করা হয়েছে, আর আগামী কালকে জানি না প্রাইভেট মাদ্রাসাগুলা বন্ধ হইব নিকিতা। গরুর মাংস খাওয়ার উপরে পাবন্দি লাগতেছে। গাঁও গরুর নাম নিয়া কত মুসলমান से लेके कत्ल करा वैसे जान से मार दिया गया। मॉब लिंचिंग कितनी जगह पर हुआ। मेरे नौजवान साथियों, यही बात को अपनी जहन में रखकर আমরা जो रात दिन ये कहते हैं कि देशेर हालतटा भालो नाय, ए কথাটা নিজের দিলের ভিতরে রাখিয়া এই হাদিসের মানে আপনারা বোঝার চেষ্টা করবেন। একটা হাদিস আল্লাহ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम কইছেন, ইন্নাল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লা ইয়াকুল, আল্লাহ কইতেছে। যে হাদিসের আগে এক কথা আয় कि আল্লাহ কইতেছে, এই হাদিসটা হইল হাদিসে কুদসি। হাদিসে কুদসির मतलब হইল कि কথা আল্লাহর মুখ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের। তো হাদিসে কুদসি আল্লাহ কইতেছে, কি কথা কইতেছে? আনাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা আনা, ও আমার বান্দাগণ, এ মেরে বন্দো, আনাল্লাহ, আমি আল্লাহ, আমার ছাড়া আর কোনো আল্লাহ নাই, ইবাদত मेरी होगी। दुनियात যত জিনিসকে पैदा করা হয়েছে সমস্ত জিনিসকে আমি पैदा করছি, আমার ছাড়া আর কোনো আল্লাহ নাই। আমরা তো সবে জানি कि আল্লাহ কয়জন? আল্লাহ কয়জন? একজন না দুইজন আছে? দুইজন আছে না? তো কোনো কোনো এলাকাত আমি নিজে দেখছি, এই যে ডিসেম্বর আর জানুয়ারির মাস আওয়ার পরে পরে बांग्लादेश तकी बा आर कोनो जगह तकी भांडो पीर जो बेचारा न तो नमाज पढ़ता है,
نہ اس کے اندر علم ہے، وہ آتا ہے اور جاہل لوگ اس کے پاس جا کر پیر بابا আমার সন্তান নাই, আপনি আমার একটা সন্তান দো, পীর বাবা আমার বাড়িত কোনো बिजनेस चले ना, अपने আমার बिजनेस के चलैया दें, आप मेरी बिजनेस को कारोबार को चला दीजिए। अगर कोई आदमी ऐसा कहता है तो बुझा गेलो कि उनार खासे अल्लाह एकटा नाय, अल्लाह एक तकी बेशी आसे। अल्लाह माफ करो। अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना मालिकुल मुल्क, ए जे देश, देशेर मालिक आमी, समस्त देशेर मालिक आमी, কে হইতেছে আল্লাহ, আমি না, আল্লাহ হইতেছে। সমস্ত দেশে সমস্ত কান্ট্রির মালিক আমি। মালিকুল মুলুক, এই দুনিয়ার ভিতরে যত বাদশাহ আছে, যত প্রাইম মিনিস্টার, যত প্রেসিডেন্ট আছে, মন্ত্রী মিনিস্টার আছে, সবর মালিক আমি, সবর বাদশাহ আমি, আল্লাহ হইতেছে মালিকুল মুলুক। কুলুবুল মুলুকি বিয়াদি, যত बादशाह से दुनिया, अमेरिका का बादशाह हो, ईरान का, इराक का, अफ्रीका का, राशिया का, चाइना का, जहां का भी प्रेसिडेंट पीएम हो, সবর দিলটা আমার হাতর ভিতরে, সবর দিলটা আমার হাতর ভিতরে। আমি যদি চাই তো उसके दिल को टाइट कर देते हैं, और আমি যদি চাই तो उनार दिलेर ভিতরে नरमी पैदा करिया दे। किसी किसी टाइम में अमेरिका का राष्ट्रपति मुसलमान के खिलाफ बोलना आरंभ कर देता है, और किसी किसी टाइम में मुसलमान के हक में बोलना आरंभ कर देता है। तो दिल अल्लाह के हाथ में है, दिल में अल्लाह टाइट, दिल को टाइट और सख्तो करता है तो मुसलमानेर विरुद्ध बात करता है। जब दिल को नरम कर देता है तो इस्लाम और मुसलमान के बारे में अच्छी बात करता है। কুলুবুল মুলুকি বিয়াদি ইন্নাল ইবাদ ইদা আতাউনি। এখন মানুষ দুই तरह মানুষ। एक नंबर মানুষ अल्लाह की इबादत करने वाला, नमाज पढ़ने वाला, तिलावत करने वाला, दान खैरात करने वाला, वाज की बात को सुनकर वाज़ेर खुदार ऊपर अमल करने वाला। अल्लाह अल्लाह कोई सुन, इन्नल इबाद इदा अताऊनी, मेरे बंदे जब मेरी इबादत करता है, मेरा बंदा जब नमाज रोज़ा कुरान की तिलावत करता है, हव्वलतु कुलूब मुलूकिहिम अलैहिम, ওই দেশের যে বাদশাহ আছে, দেশের যে মন্ত্রী মিনিস্টার আছে, দেশের যে সিএম পিএম আর দেশের যে প্রাইম মিনিস্টার বা দেশের যে प्रेसिडेंट আছে, उसका दिल मुसलमानों के लिए नरम कर देता हूँ। जब बंदा इबादत करता है, सही पथ पर चलता है, तो अल्लाह मंत्री मिनिस्टर के दिल को नरम कर देता है। हव्वलतु कुलूब मुलूकिहिम अलैहिम बिर्रहमति वर्रफ़ा, बादशाह के दिल में, मंत्री मिनिस्टर के दिल में अल्लाह ताला नरमी पैदा कर देता है। जिस टाइम में एनआरसी का मसला चल रहा था, एनआरसी का लिस्ट आने वाला था, एनआरसी का काम चल रहा था, पराय आसामेर भितरे जगह जगह मुसलमान ख़त्म फरसोन, कुरान ख़त्म, यूनुस ख़त्म, पराय मस्जिदों मुसलमान गया नमाज फरसोन, नमाजेर बिल्कुल खूब बेशी पाबंदी फरसोन। अल्लाह ने मंत्री मिनिस्टर यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दिल को नरम कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जोतोटुक अमरार गुमान आसिल उक्त की बेशी भालो एनआरसी लिस्ट आई से बढ़िया लिस्ट आया। और उसके बाद क्या होता है, व इन्नल इबाद इदा असौनी, 2 नंबर, मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जो रात दिन नाफरमानी करता है, मौत का कोई डर नहीं, मोरार पोरे अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, क़यामत कायम होगा, मैदाने महशर होगा, कोनो डर नाय, कोनो भय नाय, रात दिन पाप में लिप्त होता है, सूद खाता है, मौत खाता है, ज़िना करता है, जुल्म अत्याचार करता है। इन्नल इबाद इदा असौनी हव्वलतु कुलूब मुलूकिहिम अलैहिम बिस्सख्तती वन्निक़मती। जब बंदा पाप का काम करता है, मुसलमान खास करके जब गुनाह का काज बेशी करता है, अल्लाह मंत्री मिनिस्टर के दिल को टाइट कर देता है, मंत्री मिनिस्टर को नाराज कर देता है, और फिर
نیا قانون، نیا نیم آرمبھ ہو جاتا ہے کہ 71 کا بیس بنے گا نہ 51 کا بیس بنے گا. بولا سولے نہیں وہ تو آگامی خلقے کوئی تاریخ 12 تاریخ نہیں منو کوئی آگامی خلقے سپریم کورٹو ایک کیس اور ہیئرنگ آسے آ گیا تھا. NRC آ گیا تھا. دل کو اللہ نے نرم کر دیا. خوب بیسی آپ لوگوں نے نماز پڑھا, اللہ سے دعا کیا, رو رو کر دعا کیا. اللہ نے منتری, منسٹر, چیف جسٹس کے دل کو نرم کر دیا. کنتو جب NRC کا لسٹ نکل گیا تو ابار گناہر کاج آرمبھ ہوئے, ابار پاپر کاج آرمبھ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے وہی منتری منسٹر کو مسلط کیا اور اس کے دل کو ٹائٹ کر دیا. ابار سپریم کورٹ میں مقدمہ آرمبھ ہوا. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, اللہ نے کہا فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. وہ منتری منسٹر جب اس کا دل ٹائٹ ہوتا ہے, جب مسلمان پاپ کا کام کرتا ہے, اللہ اس کا دل ٹائٹ کرتا ہے اور وہ سختی کرے گا, وہ تم کو شاستی دے گا, وہ تمہارے اوپر ظلم کرے گا, وہ تم کو بنگلہ دیشی کہے گا, وہ تمہارے مسجد پر پابندی لگائے گا, مدرسے پر پابندی لگائے گا. اس ٹائم میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ بالکل لاسٹ 2 منٹ. اللہ نے کہا فَلَا تَشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ. اے مسلمانوں, جب مصیبت کا ٹائم آ جائے, مدرسہ پر پابندی, مسجد پر پابندی, اذان پر پابندی کا لوگ سوچنے لگے, گورو پر پابندی کا لوگ سوچنے لگے, تو تمرا منتری منسٹر کے لیے بد دعا مت کرنا. منتری منسٹر کو بد دعا دینے سے کام نہیں چلے گا. فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک. اے اللہ مودی کا حکومت شیش کر دو, اے اللہ ہیمنت بسوا شرما کا حکومت ختم کر دو, اے اللہ امک منتری کو شیش کر دو, اے اللہ اس کا تہس نہس کر دو. خبردار خبردار, اللہ نے کہا, حدیث قدسی میں پڑھ رہا تھا, نبی جی کی زبان سے یہ کہا گیا کہ فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک. تمرا کونو دن منتری منسٹر کے لیے بد دعا مت کرنا. بد دعا خورلے کونو لابھ ہوئی تو نہ, بلکہ تم کو کیا کرنا ہے؟ وَلَكِنِ اشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ. ہاں تم لوگ 2 کام کرنا. نمبر 1, خوب بیشی اللہ کو یاد کرنا, خوب بیشی ذکر کرنا. ذکر کر کے دعا کرو گے, اللہ دعا کو قبول کرے گا. نمبر 1 ذکر کریو بیشی, اللہ کو بیشی یاد کرو. راستے میں چل رہا اللہ 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 اللہ. بہت نوجوبک کو دیکھتا ہوں, تعجب ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں وہ آج کل جو ڈیجیٹل تسبیح ہوتا ہے وہ رکھ لیا ہے اور وہ درود شریف پڑھتا ہے. ڈیلی کے ڈیلی 1000 درود وہ پڑھ لیتا ہے. موبائل میں بھی وہ ڈیجیٹل تسبیح آ گیا. رات دن خالی ہم گناہ کے کام میں کیوں استعمال کریں؟ ڈیجیٹل تسبیح کو ڈاؤن لوڈ کیجئے, مناجات مقبول کو ڈاؤن لوڈ کیجئے, قرآن کریم کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. دکان میں بیٹھ کر مناجات مقبول پڑھ رہا ہے, حسن حسین پڑھ رہا ہے, درود شریف پاٹ کر رہا ہے, قرآن تلاوت کر رہا ہے. موبائل کو بھی تو نیکی کے کام میں یوز کیا جا سکتا ہے. وَالتَّضَرُّعِ, اللہ کے سامنے رو کر, اللہ کے سامنے چک سے پانی نکال کر رو کر اللہ سے دعا کرو. اے اللہ ہمرا بڑو مصیبتوں آسی, اے اللہ اے دیشر بترے ہمرا بزرگان دین اور بڑو قربانی آسے, اے اللہ اے دیشر اپنے حفاظت کرو. کسی کو بد دعا دینے سے کام نہیں چلے گا. میرے نوجوان ساتھیوں, اللہ کے واسطے ہوشیار ہو جاؤ, نیند سے اٹھ جاؤ, نیکی کی طرف آ جاؤ, مسجد کو آباد کرنے والے بنو. واز کے سبھا میں آئے ہو, جو باتیں بیان کی گئی ہے اے شمستو خطا گلار اوپرے امرا عمل کرار انشاءاللہ چشٹا کرتم, اپنا را انشاءاللہ چشٹا کربا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بھائی 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھ لیجئے, اور خاص کر کے اس علاقے کے جو بڑو مربی کل مارا کی سنتان لگے ہمرا دعا کرتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تیسیر کل اسیر علیک یسیر۔ یا الہ العالمین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا الہ العالمین، اے اللہ ہمارا شبور شمست و گناہ پاپ کے اپنے معاف کریے دکھ مولا۔ اے اللہ ہم لوگوں کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وعدو جو تو خطا گلا خوا اسے شمست و خطا روپر عمل قرار توفیق دان خورک کا مولا۔ اے اللہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اپنے کام کو چھوڑ کر، اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ کر اے اللہ قرآن حدیث کی بات سننے کے لیے اے اللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اے اللہ سب کو مکمل صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو ایمان والے اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ سب کو آپ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ سب کو آپ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ شمست و نوجوبک کو اے اللہ برکت والا کاروبار عطا فرما۔ اے اللہ حلال اور برکت والا رزق عطا فرما۔ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ تمام دینی شاعر کی حفاظت فرما۔ سمست مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، خاص طور پر اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے لڑکے بچے کو اے اللہ مرتد ہونے سے بچا لیجئے مولا۔ دشمنوں کی ناپاک سازش اور षڑجنتروں ہے، مسلمان لڑکے لڑکیوں کو مرتد بنانے کا پلان ہے مولا۔ یا اللہ اس پلان سے ہمارے نسلوں کی اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دیش کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دیشر جے بڑو بڑو منتری منسٹر اے اللہ سب کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ظلم کرنے سے، اتیاچار کرنے سے سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اے دیشر بھیترے اے اللہ قیامت پرزنتو عزت کے ساتھ مسلمانوں کی بقا کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی عزت کے ساتھ اس دیش میں بقا کا فیصلہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔